kita ang interes nato, interes sa kadaghanan, dili sa tong kaugalingon. Tama? Kaya uban diha mo apil para ining mo lingkod Sara, lingkod po sila. Ha? Manang magklaruhay taning tanan. Kini nga atong pagbulat sa init, paglakaw sa kadalanan, lakaw kini para sa tinuod nga kabag-uhan sa nasod sa Pilipinas. Dolomite issue, US Marcos ibagsak, no? Ang mga vloggers tagaan og kagawasan, BBM resign, interim release ihatag na. O sa panang isa diha, import dependent. O kini nagsaligtag import. Daghang mag-uumas Pilipinas di tagaag abono sa Department of Agriculture. Ipit-ipiton kay sila sigig negotiate og imported rice ikan sa Vietnam, Thailand ug uban pa. Kana mga Thailander ug mga Vietnamese diri na sa UP Diliman, Los Baños nagtuon og panguma. Karon kita nay mukaon silang humay. Ang inyong humay di na kaunon. Kay perting mahala. Kriminalidad, misaka. Klaro man na kayo, no? Nanay mga snatcher sa mga bases. Unya, mga balay, katkaton. Ha?